कौन कहियो तते देखे देखे सांग देखते गोटाए कसी कखारु दीटा कसी कखारु इठी गोटे कसी हेई थांदा तीनटा सड़ी गलानी आता से माने आज को नय वीडियो को आपन स्वागत करछि हां आपन सब केमते अछन भला अछन से दले थांदो तो सांग माने फाइनली आज ब्लॉग स्टार्ट करली तो आज सांग माने रविवार आउ काली सांग माने शनिवार ब्लॉग स्टार्ट करथिली तो तापर टाइम मिललानी तो ब्लॉग करलिनी तो सांग माने बोली रविवार दिन करबी तो आज सांग माने रविवार आउ सकाल सकाल सांग माने दांत घोसाइलिनी आउ प्रथम गाड़ी काट देजी आग गाड़ी धोइबी तापर मो चुट्टी धोइबी मो चुट्टी पूरा झुटो पूरा गाड़ी देखो अवस्था के गाड़ी जो एग्जाम देवा गली आ समय होलानी धोइबा को तो आम जो कॉलेज गला बाटर माने पूरा कादुआ तो देखो गाड़ी अवस्था पूरा एमती आग भी जाइए गाड़ी अवस्था पूरा एमतिया तो पानी आसेनि सामाने पानी आसिले पाइप लगे डायरेक्ट ये गाड़ी छुई धुआ हम आ सामाने आज तो रविवार जलखिया खाइबा तो हम जाऊँ सामाने जलखिया नहीं आसबि आ बहुत सामाने जाइए कखारु टंका आने को आज कौन कर कखारु टंका आई ना कौन हाँ कखारु टंका पोई नहीं हाँ पोई पोई राइटा भल लगे कखारु टंका राइटा भल लगे कखारु टंका कौन मांस ना पोई रे किंतु मोटा मोटा पोई चोबे खाला को बढ़िया लगे आप जो मैंने खाई जानते ये कौन फुल कौन बरा करू ना कौन तो बहु कखार फुल ये गोटे कखार छिड़ेक नहीं गलु कौन कहियो तते देखे देखे सांग देखते गोटाए कसी कखारु दीटा कसी कखारु इठी गोटे कसी हेई थांदा तीनटा सड़ी गलानी आता से फुल केतेटा फुल 6-7टा खंडे 7टा तो खाइब जलखिया तो जलखिया खाइबू हां 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 आउ ताल जाउ नहीं के आसे जानु हां जानु तो के सामान चलो जलखिया नहीं आसिया आ बहुत तार देखते आज राई फाई कौन कर बरा कर दो है चाउल टिक बाटी नाई मो चाउल की बाटी ए राई पके देबी फुल गुड़ा भी राई पके दो हां भल लागियो चाउल बाटिया पड़े बोली बरा करनी हो तो इच्छा तो के सामान जाऊ नहीं कि आसे इडली तरकारी खाइबा तो सांग मैंने एबे जलखिया आसी बारी बो कौन 3टा जगह आनी बारी किए जानी कौन पे आज 3टा जगह तो पूरा से भू मारिकी पूरा दही हरिका मारिकी पूरा भल भाव आज सजेक देती आज जाइनी हेटिक आने को आज आम गाँ पाक आसाला तो सेठू जलखिया बो नहीं आई तो वो अलरेडी काटी सारे सब डंक हरिका आहुरी कौन एत थोड़ी अब पत्र पकेबू हाँ मैंने पत्र भी पड़े कखारु पत्र भी खाती हाँ सामान कखारु सब खाती पत्र डंक फुल कखारु खाली कखारु मूल माने चेर छाड़ी सब खाती ना हाँ कखारु चेर छाड़ी सब खाती तू कौन चामच रे खाइबू ना तू खाइबू मोर हाथ अच्छी मोर ओडिया हाथ रे भल हाथ रे खाली सांग जो शांति से को चामच रे शांति काई 15टा जगह कहीं 3टा तो खाइदबा बस खाइबा भल तो के सांग माने चलो हम खाइबा से गुरा से मटे हेलानी आ केते थुआलानी आसीबी हाँ मैंने गाधे पाधे की गाड़ी की गाधे दे की तो ये सांग मैंने आइली तो टाइम सांग मैंने हेलानी 12:30 माने आज पूरा लेट तो लेट हो पछे बो कोथला ततला खाइबो मोर लेट हो पछे किंतु पखाळ आग खियाबो पखाळ खियाबो एने 2टा 3टा बेलू ततला खाइबी हेते पखाळ आनछेरी आ ता संगे बो आज करछि कखार रंग ड्राई ता संगे साग भजा आम बारी साग भजा तो चलो सांग माने खाई आ डे न करी खाइबा सांग माने डे न करी जल्दी खाइबा तो तापर वीडियो कंटिन्यू करिया कोन करिया अब तो खाइ सेलुनी बो सांग माने खाइ सेलानी मो सांग माने कोन होइछि ना 10टा रु 11टा 11:30 जाए सोई पइली मते निद लागिला तो लागी खराब पहुंचली मते निद लागिला 10टा रु 11:30 जाए सोई पइली तो तापर हे जो हे सका से लेट हो गला तापर गाड़ी धोइली तापर गाधेइली मुंड फुंड छड़ेकी मुंडर पूरा मसिया अलग प्रकार होता मुंड 3-4 दिन छड़े नी तो तापर खाइली खाइली तो बहुत तार कौन फुलमाला हेरिका कर बोधे ना काली सोमवार पे फुलमाला कर तो बो सांग मैंने माघ मास राति जाऊँगी पूरा 5टार जाऊँ 6टार आसिक घर पहुँचुची मत क्षीर आने पड़ू आउ तू सूता थोदे मुझे गलैदेवी आउ कारण सांग बो को सूता गलैला देखा जाऊनी हाउ तू थोदे केतेटा गलैबू जोड़ाई माला करू हाउ मुझे खाई सारे गलैदेवी है
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି କେତେ ଅସନା ହେଇଥିଲା ପୁରା ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ତ ପାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ପାଣି ଢାଳିକି ଧୋଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଅଧିକ କିଛି ପାଣି ଢାଳିନି, ତଥାପି ଆହୁରି ଲାଗିଛି କେତେ। ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୋଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଖାଲି ପାଣି ମାନେ ପାଣି ଛାଟି ଦେଇଛି, ଧୋଇନି ଭଲରେ, ଖାଲି ପାଣି ଛାଟି ଦେଇଛି। ତ ପାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲାନି, ଏ ଟାଙ୍କି ପାଣିକୁ ଛାଟି ଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ଆସିଥିଲେ ପୁରା ପାଇପ୍ ମାରିକି ପୁରା ଭଲରେ ଧୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଭଲରେ ଧୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏମିତି ଧୋଇଲାଠୁ ପାଣି ଲାଗିଛି, କ'ଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଭାତ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ତତଲା ଭାତ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ 3:30, କାରଣ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି 12:30ରେ। ତ 1:30 2:30 3 ଘଣ୍ଟା ଗ୍ୟାପ୍ ନ ରଖିଲେ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 3:30। ଆଉ ବୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି, କାରଣ ବୋଉକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବୋଉ ମୋ ଆଗରୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଥିଲା, ତ ବୋଉକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ବୋଉ ତାର ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଜି କରିଛି ଡାଲି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ, ଜାଣିଥିବେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ, ତା ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିକ୍ସଚର କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ? ହାଁ ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହିଁ, ତ ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା ମଝିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କେତେ 30% ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ତ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ପୁଣି ଲାଇନ୍ ଏଇଠି କଟିଗଲାଣି। ହଉ ଯାଉ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ମୋର ତ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଶୀତ ଦିନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇନ୍ କିଛି ଜଣା ହୁଏ, ମାନେ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ୁନି, କେବଳ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ହେଇକି ଚାର୍ଜ ବସାଇବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନେ ଲାଇନ୍ ଟୋଟାଲ ନ ଆସିଲେ ବି ଭଲ, କେବଳ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସାଇଦେଲେ ସଇଲା। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛ କହୁନୁ, ନା ଲାଇନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାତିକି ରାତିକି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ତ ରାତିକି ଦରକାର। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ କଟିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ଆରାମରେ ଗୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଦରକାର। ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇଦେବା। ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି କରିଦେବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକେ କରିବୁ ମ୍ୟାଗି। ଦେଖ ହଉ। ଦିନରେ ଖାଇସାରିକି ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଭାରି, ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁତୁରି ଶୋଇନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଇଗଲାଣି 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ କାଲି ସଇଲା। କାଲି ଅଛି 25 ମାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ। ଓକେ ଗାଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଆଇଲେ ଏକାଥରକେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବା। କେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି ବାଟରୁ। ବୋଉ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ବୋଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁଣି? କ୍ଷୀର ଉଷୁମ କରିବୁନି? କ୍ଷୀର ତ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଣିନି। ମାନେ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କାଲି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବି ମନେ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ବି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସୋମବାର। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଲାଗିଥିବ, ତ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାମ ପଡ଼ିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିଲାନି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିଲାନି। ତ ୟା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ବାଏ।